জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু শ্রীরাম জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম ভৃত্য সদা রাধি হে ভাজগো তেণু তুম্ভে অভিরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু অভিযজ্ঞ রূপে দেখুছ সকল তুম্ভে প্রভু নারায়ণ তুম্ভে প্রভু নারায়ণ চিয়াই শৈলে উঠাইব কিয়ে চিয়াই শৈলে উঠাইব কিয়ে আধ্যাত্মিক তুম্ভে জানো নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম আহে বনমালী তেলি তোতে গাড়ি 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 বলি ন ধরিব তম হরি হে বলি ন ধরিব এ গৌরব গঞ্জন নাম বহিয়ছ গৌরব গঞ্জন নাম বহিয়ছ অভিরাম বাই প্রাণ নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম জয় জানকী জীবন হে নমস্তে প্রভু শ্রীরাম নমস্তে প্রভু শ্রীরাম Ready?
প্রসন্নতা জান শোকাভিষেকত তদান মম্রে বনবাস দুঃখত মুখাম্বুজ শ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু মঞ্জুল মঙ্গল প্রদা সম্মানাস্পদ বিবুধ মণ্ডলী পালাপ্রেমী সাহিত্যপ্রেমী কলাপ্রেমী বন্ধুগণ মোর মা মাউসী সমাজ প্রজাতন্ত্র ধরিত্রী ছোট ছোট কুনাকুনি টুনাটুনি পুଅ ଝିଅ ময়ূরভঞ্জ জেলার সাম্বৎসরিক পালা সম্মিলনীর আজি হচ্ছে দ্বিতীয় রজনী ये द्वितीय रजनीर सभा कार्य शेष परे आम मानकर प्रथम थाक वर्तमान आपण मानकर मंगल उद्देश्य जो श्लोकटी आवृत्ति करिछि ये श्लोकर कर्ता होउचंती स्वयं श्री तुलसीदास श्रीरामचरित मानसर युद्धकांड ये श्लोक स्थान पाई पिला माने बस बाबू माने पाला शुणिबा पई लोक मानकर जो समावेश होईछि ता पूर्वर माँ गोटे पद कथा मु कहिबी बहुत गायक पाला परिवेषण करिलेनी ये हला सहयोगिता पाला यही सहयोगिता पाला रे स्वल्प समय होउछि आज्ञा बड़ा बड़ी मात्र गोटे घंटा हमको समय मिलुछि तारी भितर ये अधम सुधांशु आपण मानकु कोन नुआ तथ्य प्रदान करिवो काहे कि आज्ञा मते टिके डर डर लागिलानी बाबूरे पदटी मु आपण मानक निकट रे सुनाइछि धीर स्थिर होइकरे आज्ञा सुनिले मु चिर उपकृत हेबी प्रभु श्री रामंकर कथा बाबू माँ माने गोटे कथा ए झियो धीर हिस्क बसे बस बस माँ माने मोर पंडित मंडली जीवन रे आगे ये सुख आसुची दुख आसुची सुख दुख आपण माने बहुदर्शी अछंती बहुत ज्ञानी लोक ठारे अछंती आपण मानकु उपदेश देवा आमर कर्तव्य नुहे केवल स्मरण करैबा होची कर्तव्य गोटे कथा आपण माने गीतारु सुनिथिबे सुखेसु विगत स्पृह दुखेसु अनुद्विग्न मना बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते बाबू माने अति संपद रे कही केबे उन्मादित हेबा उचित नुहे धीर माँ संपत्ति हो गला बोली एते उन्मादित हेबा उचित नुहे किंबा ये दुख आसीगला भांगी पड़िवार नाही कथा कहूची आज्ञा गीता आम प्रमाण देइछि बीत राग भय क्रोध भय आउ क्रोध को बीत अर्थ अपसरण करदेले जो आज्ञा ये मौनता आसे जो स्वाभाविक अवस्था आसे ताहाकु कहा जाएगा स्थित प्रज्ञ तेणु प्रभु रामचंद्र उद्देश्य रे जो श्लोकटी पढ़िली ये अर्थ कौन जो अर्थटी प्रदान करी से अर्थ आज्ञा विषय को मध्य चली जीवो मु आज्ञा नीति श्लोक देवाई आसी ना केवल दुई पद आज्ञा पुराणर गाथा शुणाइबा पई आसीछि बाबू माने प्रसन्नता जान गताभिषेकतः ए बाबा सुन तू तो भल पिलाटी तो चेहरा भल या चेहरा भल तो चेहरा भी भल बढ़िया देखा जाऊ धीर स्थिर होइके बसिबो माँ रामचंद्रंकर अभिषेक हब प्रभु उन्मादित नुहंती
ন মম্লে মরি নহলে নাহি বনবাস দুঃখিত বনবাস দুঃখ পাই আজ্ঞা ইয়ে তাঙ্কর চিন্তা মধ্য নাহি মুখাম্বুজ শ্রী এ যে মুখমণ্ডল আজ্ঞা তাঙ্কু পদ্ম পরি তুলনা করা যাইছি সে শ্রী যে সৌন্দর্যরে কৌনসি প্রকার মলিনতা মধ্য নাহি সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আপন মানଙ୍କର এ মঞ্চরে পদার্পণ করি ছোট ছোট কুনাকুনি টুনাটুনি পুଅ ଝିଅ মা মাউসী সমাজ পণ্ডিত মণ্ডলী বিদ্বান মণ্ডলী পালাপ্রেমী সাহিত্যপ্রেমী কলাপ্রেমী সমস্তଙ୍କର ইহলৌকিক পারলৌকিক মঙ্গল বিতরণ করিবে ত্রিতাপ খণ্ডন করিবে দেশ গোপলক্ষ্মীরে পরিপূর্ণ করিবে সমস্তଙ୍କର আয়ু বর্ধন করি এ অনুষ্ঠানକୁ দীর্ঘজীবী করিবে তন্নিমিত্তে আনন্দ সাগরে কবার হরি হরি বল। ये रूपा घरे थाई ये ओना झलक है पंचसखा जुगीय पद ये रूपा घरे थाई सुना मोना ये ओना झलक है अरे रूपा घरे थाई सुना मोना सुनामो ना झिमिरी झिमिरी नीरबर सई ए झिमिरी झिमिरी नीरबर सई हुइन तिन्तई सिनामो ना ओना ढलकई हे अरे रूपा घरे थाई পতিত পাবন বানা দিই কষণ পতিত পাবন বানা করই তারণ নারায়ণ নারায়ণ জগত জীবন জগত জীবন প্রভু নিত্য সনাতন নারায়ণଙ୍କର নাম সহস্র যে জাণ কেউ নাম হই পরিবু করবি গপন এক নাম গাই গাই তরি যাও দিন সেই নাম গোটি পুଣି অটে নারায়ণ মাগ নারায়ণ নাম গোটি সংসারে সার ইয়ে ভজি তরি যাউଛନ୍ତି ভকত প্রবর মা মনଙ୍କୁ মোহর হয়ে যায় ওড়ি রক্ষা করিথিবে মাগ প্রভু বন মাড়ি ইয়ে আনন্দ মনরে মাগ দেব হুড় হুড়ি